बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज दो मौजू हैं। एक मौजू तो वो अफ़वाह है जो 2-3 दिन से इस्लामाबाद और लाहौर, कराची और दूसरे बड़े शहरों के सियासी हलकों में ज़ेर बहस है, और उस पर तरह तरह की क़ियास आराई भी हो रही है, बल्कि हाशिया आराई भी हो रही है। और दूसरा मौजू ये है कि साकिब निसार के मसले पर हुकूमत जिस तरह परेशान और खौफज़दा होकर इक़दामात कर रही है और अपनी बज़ाहिर कामयाब लेकिन अमलन बहुत बुरी तरह नाकाम हिकमत अमली पर अमल कर रही है, उसी के नतीजे में आपने उसकी मर्दानगी देख ली कि अहमद नूरानी साहब की अहलिया पर, उनकी गाड़ी पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अपने बच्चों के साथ गाड़ी चला रही थी, और पत्थर मारे गए और उनको, अहलिया को, उनके बच्चों के सामने गालम गलोच भी किया गया। तो ये इनकी मर्दानगी का इजहार है, और ये हुकूमत समझ रही है कि ये इल्ज़ाम एजेंसियों पर जाएगा, लेकिन सबको ये पता चल गया है कि ये काम किसी एजेंसी का नहीं है, ये काम पीटीआई का है। और पीटीआई के लोगों ने उन्हें कहाँ से आर्डर मिले ये हम नहीं जानते, लेकिन ज़ाहिर है कि किसी छोटी मोटी शख्सियत की या किसी छोटे मोटे ओहदेदार की तरफ से ये आर्डर नहीं मिला होगा, और उम्मीद करनी चाहिए कि पुलिस इनको ट्रेस कर लेगी, हमलावरों को। तो नाज़रीन, अफवाह ये है, असल में 2 दिन पहले डॉन के जो साबिक सहाफ़ी हैं, जिनको फिर हुकूमत के दबाव पर, इदारों के दबाव पर निकाल दिया गया था नौकरी से और वो मुल्क से बाहर चले गए थे, सर अलमीडा साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये इशारा दिया कि मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात चल रहे हैं, सौदेबाजी हो रही है, और 1 साल की एक्सटेंशन की बुनियाद पर कुछ लो और कुछ दो का मामला तय हो रहा है। और जब उन्होंने ट्वीट किया तो बहुत सारे सहाफ़ी इसे ले उड़े, और फिर ये हर जगह इस पर बहस होने लगी। और मज़ीद इसमें जो टाँके लगाए गए वो ये थे कि सिर्फ़ 1 साल की एक्सटेंशन नहीं, बल्कि मुल्क की आइंदा सदारत भी मांगी जा रही है, जो गलत है। और पता ये चला है कि ये जो टाँका लगाया गया है एक मुल्क की सदारत मांगने का, ये पीटीआई के हलकों ने लगाया, और ये सोचे समझे बगैर लगाया है कि कोई भी आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बगैर सदर नहीं बन सकता। अगर वो वर्दी में सदर बनेगा तो वो तो मार्शल्ला कहलाएगा, और ये मुमकिन नहीं है, ये इस तरह हो नहीं सकता। ये गोया कि एक टांका था जो पीटीआई के हलकों ने फैलाया, और कुछ लोगों ने इस पर यकीन भी कर लिया। तो जहाँ तक ये अफवाह की हकीकत का ताल्लुक है, तो सुनने में ये आया है कि कोई ना कोई बात इस किस्म की चल रही है, और उसके बदले में ये सारा अमल जो रोल बैक हो रहा है, ये कहने वालों का कहना है कि ये जो सारा अमल आहिस्ता आहिस्ता रोल बैक हो रहा है, और कई इक़दामात के वादे किए गए हैं, कई इक़दामात की जल्द तवक्को है। तो ये दरअसल उसी से जुड़ा हुआ है, 1 साल की एक्सटेंशन से। हकीकत क्या है इसका ज़ाहिर है जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कुछ अफराद से ये राब्ता किया गया, और मैंने अकेले ने नहीं बल्कि कई और लोगों ने भी किया, तो सब ने यही बताया कि मुस्लिम लीग वाले इसकी तरदीद कर रहे हैं। तो फिर अगर ये तरदीद दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि मामला एक्सटेंशन का नहीं है, कुछ और मामला है जिस पर लो और दो हो रही है। यानी इधर से कुछ मुस्लिम लीग नून को रियायतें मिलेगी, और उधर से मुस्लिम लीग नून भी इनको कुछ रियायत देगी। और ये कौन सी रियायत हो सकती हैं? ये वही रियायत है जिनका मैंने 2-4 हफ्ते पहले एक जिक्र किया था कि इनको टारगेट नहीं किया जाएगा, और वो मेरी बात सही निकली। बल्कि ये अकेले मेरी की इतला नहीं थी, ये कई तरफ से इतला आई थी कि इनको टारगेट नहीं किया जाएगा, और आपने देखा है कि इनको टारगेट नहीं किया जा रहा। इसके बजाय सिर्फ 2 अशखास को फ़िलहाल टारगेट किया जाएगा, एक ये जनरल फैज़ और दूसरा साकिब निसार। तो इन दोनों पर आने वाले दिनों में हमले बढ़ेंगे, और ये जितना जवाब देने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा फंसते चले जाएंगे। जिस तरह की हुकूमत ने 3-4 हमाकतें करके साकिब निसार की ऑडियो लीक पर मोहर तस्दीक साबित कर दी है। मसलन पहले उन्होंने ये कहा कि साकिब निसार ने ये कहा कि ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है, लेकिन हुकूमत ने एक जालसाजी से जो ऑडियो चलवाई स्मा टीवी पर, तो उसके बाद तमाम वज़ीरों का ये बयान हो गया कि ये साकिब निसार की फ़िक्रें जोड़कर ऑडियो बनाई गई है। मतलब ये है कि उन्होंने साकिब निसार के इस दावे को झुटला दिया कि ये आवाज़ उसकी नहीं है, और तस्दीक कर दी कि आवाज़ उसी की है, लेकिन ये फ़िक्रें जोड़े गए हैं। लेकिन उन्होंने जब ये अपनी तरफ से कारनामा अंजाम दिया तो उन्हें ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। इस तरह के जो फ़िक्रें जोड़कर बनाए गए हैं, उनमें से अगर आप एक फ़िक्रे को अलग करके देखें तो उसे बेमानी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि एक ही फ़िक्रे में सारी कहानी बयान हो गई। मसलन वो फ़िक्रा कि जिसमें साकिब निसार कहता है अपनी आवाज़ में, वज़ीरों ने भी तस्दीक कर दी कि ये उसी की आवाज़ है, कि इदारों का दबाव है कि नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी है। और दूसरा फ़िक्रा ये था कि
ادارے کہتے ہیں کہ عمران خان کو لانا ہے، اس لیے نواز شریف کو ہٹانا ہے۔ تو یہ دو فکرے کہاں سے جوڑے گئے، یہ ان کی عقل نے کام ہی نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی جو جوابی آڈیو لیک بنائی تھی اس کو جاری کر کے ٹی وی پر چلوا کر اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلا کر گویا کہ تصدیق کر دی کہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی، جو احمد نورانی نے امریکی ادارے سے فرانزک کرا کے جاری کی تھی، وہ صحیح ہے اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اور اس فارنزک ادارے کو جہاں سے دھمکیاں دی گئیں تو ان دھمکیوں سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آڈیو صحیح ہے، اور یہ احمد نورانی کی اہلیہ پر ایک حملے کی جو بزدلانہ اور بلکہ ایک کمینی اور گھٹیا قسم کی جو حرکت کی گئی ہے، اس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ آڈیو اصلی ہے۔ اگر آڈیو اصلی نہ ہوتی تو پھر اس طرح کے حملے، اس طرح کی بوکھلاہٹ میں کارروائیاں نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر تو سیدھی سی بات تھی کہ یہ فوراً عدالت جاتے کہ دیکھیں جی یہ احمد نورانی نے یا کسی نے بھی اتنی بڑی جال سازی کی ہے اور عدلیہ کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور عدلیہ اس کا نوٹس لیتی۔ اور بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی توقع ہے کہ عدلیہ خود نوٹس لے گی، لیکن ابھی تک یہ توقع پوری نہیں ہوئی اور عدلیہ خود نوٹس نہیں لے رہی۔ تو بات وہیں پر جائے گی جو پاکستان بار کونسل کا مطالبہ ہے اور جو اب سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے، اور جس میں دن بدن تنظیمیں بڑھتی جا رہی ہیں، مطالبہ کرنے والوں میں جو ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ اس مسئلے پر عدالتی کمیشن یا ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، جس میں صرف جج حضرات اور متعلقہ لوگ ہی نہ ہوں بلکہ اس میں سول سوسائٹی کے لوگ اور اخبار نویس بھی شامل ہوں، اور یہی پھر ٹروتھ کمیشن فیصلہ کرے کہ اصل سچ کیا ہے اور ذمہ دار کون ہے۔ یا ظاہر ہے جب یہ کمیشن بنے گا تو پھر معاملہ صرف آڈیو لیک کی تحقیق اور تفتیش کا نہیں رہ جائے گا بلکہ بہت دور تک جائے گا، اور وہاں تک جائے گا جہاں جا کر کچھ نئے سرے سے پاکستان کے انتظامات میں ترمیم و اضافہ کرنا پڑے گا اور کچھ مداخلتوں کو روکنا پڑے گا۔ تو یہ جو نواز شریف اور مسلم لیگ سے جو معاملہ چل رہا ہے تو اس میں بھی جو سننے میں آیا اور جو اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ صرف ٹرانزیشن کا اور عمران خان کو نکالنے کا ہی طریقہ نہیں سوچا جا رہا، بلکہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگلے نظام میں کس طرح ایسی ایڈجسٹمنٹ کی جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نیچا نہ دیکھنا پڑے اور بات بھی بن جائے۔ یعنی یہ طے ہے، جس طرح کہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے رول سے، اپنے کردار سے، اپنی بالادستی سے دستبردار ہونے کے لیے قطعی تیار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ اس میں ترمیم، اضافہ، نرمی کرنے کے لیے تیار ہے کہ زیادہ سے زیادہ خود مختاری جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ہو، آئین کی ہو، جمہوریت کی ہو، لیکن ان کی کچھ باتیں مانی جاتی رہے، ایسا بندوبست کر دیا جائے کہ اس میں خلل نہ آئے۔ اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں انہی چیزوں پر ہو رہے ہیں، اس میں ایکسٹینشن کا مسئلہ میرا خیال یہی ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرے معاملات ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لانگ مارچ بھی مؤخر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے لانگ مارچ جب مؤخر ہوا تو لوگوں میں غصہ بڑا، مایوسی بڑی، اور میں نے دیکھا کئی جگہ پر، میں نے بہت زیادہ تو نہیں گھوما لیکن اپنے دفتر میں اور کچھ ادھر ادھر محلے میں کچھ ایک دو دوسرے مقامات پر بھی گیا تو وہاں اپوزیشن کی لوگ مذمت کر رہے تھے، اسے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل اپوزیشن ہے، یہ کب تک تماشا دکھائے گی اور ملک کا تماشا بنتا رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے لوگ جو ہیں اس وقت بہت زیادہ بحال ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ اگر یہ جو اپوزیشن ہے اتنا برا کردار ادا نہ کرتی تو شاید ہماری کچھ کمبختی کم ہو جاتی، جو اب مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی خبر آپ نے کل دیکھی ہوگی کہ دال کی قیمت میں یکدم 50 روپے کلو کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی وہ دال جو آج سے 2.5 سال پہلے 250 روپے کلو تھی، اب وہ 350 روپے کلو ہو گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ غریب آدمی جب دال پر گزارا کرنے کا وہ سوچ لے کہ بھئی اب میرے پاس گوشت یا سبزی کھانے کے تو پیسے نہیں رہے، چلیے دال ہی صحیح، یہ ہمارا اس سے گزارا ہو جائے گا، تو اب وہ دال خریدنے کے لیے جائے گا تو اسے 1 کلو دال 350 روپے کی ملے گی، گویا کہ 150 روپے اگر وہ اس کے گھر میں 6-7 افراد کھانے والے ہیں تو وہ آدھا کلو دال بھی کم پڑے گی ان کے لیے۔ تو یہ تو عمران خان نے جیسے سوچ لیا ہے کہ اس نے کوئی چیز بھی عوام کے پاس نہیں رہنے دینی ہے۔ اس کی جو وسیع لوٹ مار ہے اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ شرح سود میں جو اضافہ کیا گیا ہے، اس نے اپنی ATM مشینوں کے اداروں کو 500 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا، گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو 500 ارب روپے کا فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے یہ سود کی شرح میں 1.5% اضافہ کیا، جس کا کوئی جواز تھا نہ ضرورت۔ کچھ ماہرین معیشت کہہ رہے ہیں کہ دراصل
हालात इनके काबू से इतने बाहर हो गए हैं कि अब ये सूद की शरह बढ़ाने के बगैर चारा नहीं। लेकिन उनकी राय से दूसरे मईशतदान जो हैं वो इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं इससे तो हालात और बिगड़ेंगे, और यही तो इमरान खान की मंशा है कि वो हालात को बिगाड़ की उस चोटी पर ले जाना चाहता है जहाँ से वापसी मुमकिन ही ना हो, और सनतें कसाद बाजारी की शिकार होंगी, महंगाई और बढ़ेगी, चीज़ों की किल्लत और बढ़ेगी। ये दरामदात पर खर्चे बढ़ा रहा है। बरामदात का हिस्सा मुल्क की मजमूई पैदावार में, आमदनी में बहुत कम होता जा रहा है तेज़ी से। इसकी पूरी तफसील ये मईशतदान 2-3 चैनल्स पर कल और परसों पेश कर चुके हैं, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं। खुलासा ये है कि जो मुल्की मईशत है वो अब जो हमारा हुजम है GDP का, कर्जे उससे बढ़ गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट आपने देख ली कि स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ों की मालियत जो है वो 50,000 अरब यानी 50 ट्रिलियन मालियत की हो गई है। ये इतना बड़ा और इतना भारी कर्जा है कि अगली हुकूमत जब इसका सोचेगी कि इस कर्जे का सूद हमने किस तरह उतारना है तो उसके छक्के छूट जाएंगे। गोया कि इसने मईशत को, पाकिस्तानी मईशत को ज़िबा करके रख दिया है, और स्टेट बैंक को IMF के हाथों बेचकर इसने मुस्तकबिल के लिए जो इम्कानात हैं उन पर भी भारी पाँव रख के उसे कुचल डाला है। गोया कि अब जो अगर यहाँ बिल्कुल ईमानदार और मुखलिस और कमिटेड किस्म के लोग, काबिल लोग, बासलाहियत लोग हुकूमत में आ जाएं, तब भी वो पाकिस्तान को मईशत के इस बहरान से नहीं निकाल सकते जिसकी जंजीरें इस खाना ख़राब ने इतनी गहरी, इतनी मोटी, इतनी मजबूत बांध दी हैं कि किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। 50,000 अरब रुपए का कर्जा, ये कितनी बड़ी रकम है। और फिर ये है कि ग्रोथ का कोई इम्कान नहीं। मसलन कल आपने खबर पढ़ी होगी कि खाद की बोरी 9,000 रुपये की हो गई है। वो खाद जो नवाज शरीफ के दौर में सिर्फ 3 साल पहले 3900 की मिल रही थी, यानी 4,000 रुपये से भी कम कीमत थी उसकी सरकारी, वो अब 9,500 की हो गई है। तब जब 9,500 की खाद होगी तो जो काश्तकार है उसका जो खर्चा है वो कितना बढ़ जाएगा, फसलें उगाने के अखराजात कितने बढ़ जाएंगे, जबकि बिजली पहले ही महंगी हो चुकी है और बिजली पर दी गई तमाम रियायत इसने ख़त्म कर दी हैं। मसलन कम बिजली इस्तेमाल करने वाले बहुत ही गरीब घराने हैं जो 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, तो उनकी रियायत का भी इसने खाना ख़राब ये कर दिया है कि ये रियायत तब मिलेगी जब मसलसल 4 महीने बिजली 200 यूनिट से कम इस्तेमाल होगी। मतलब ये है कि एक इंतहाई गरीब आदमी है, किसी महीने उसका जो खर्चा है वो 201 यूनिट हो गया है, तो उसकी स्लैब ख़त्म कर दी जाएगी, उसकी रियायत ख़त्म कर दी जाएगी, उस पर उसकी जो कीमत है वही वसूल की जाएगी जो 200, 300, 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिलों में आती है। गोया के एक बहाना बनाकर उसने ये रियायत गरीबों से छीन ली है। ये इसने मईशत का हाल किया, और इस मईशत की सूरत हाल पर फ़ौज में हर जगह तशवीश है, ये आपके इल्म में है, और ये तशवीश अब कुछ रंग भी दिखा रही है। तो अगला मरला जो है वो लंदन में जो कुछ लो और कुछ दो का मामला चल रहा है, उसी वजह से न सिर्फ ये कि लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ है, बल्कि वो ऑडियो वीडियो क्लिप्स भी लेट हो गए हैं जिनके बारे में ये पुख्ता इतला खुद मुस्लिम लीग के हलकों ने दी थी कि ये बुध के दिन तक ये जारी हो जाएंगी। आज जुमा है तो अभी तक तो कोई ऑडियो जारी नहीं हुई, और यही सुनने में आया कि उस मामला के मरहलों की वजह से वीडियोज़ का, ऑडियोज़ का जो इजरा है वो भी मुलतवी हो गया है। तो लतीफ़े की बात यह है कि इन खबरों से कुछ अदलिया में कुछ हजरात डरे हुए हैं। कई को ये अंदेशा है कि कहीं उसकी वीडियो भी तो शामिल नहीं है, लेकिन इसमें एक नया रंग दिया, नया ट्विस्ट दिया। कैप्टन सफदर है, उन्होंने कहा कि वो कुछ तालाब में लेटा हुआ है, कोई नंग धड़ंग लेटा हुआ है, कुछ इस तरह। ऐसा नहीं है, ये उन्होंने पता नहीं किस तरह में ये बयान दे दिया, या शायद हो सकता है कि उनके पास इस किस्म की टेप्स की इतला भी हो। असल में जो लीक्स होने वाली हैं, जो जारी होने वाली वीडियोज़ हैं, उनमें कुछ आला शख्सियात, अदलिया की भी और दूसरे इदारों की भी, उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है जो लंदन में एक अहम शख्सियत के साथ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनरल फैज़ साहब दोनों की सरपरस्त बताई जाती है। एक वीडियो तो उनकी है, और इसके अलावा एक वीडियो और एक ऑडियो और है जिनमें इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही है। ये गैर अखलाकी वीडियोज़ और क्लिप्स अगर हैं तो वो इन 3 से अलग हैं, और मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग उन्हें जारी नहीं करेगी। इन्होंने, सफदर साहब ने जोश में आकर ये बात कर दी है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इन क्लिप्स का वजूद ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कुछ अरसे से ये कल्चर है, खुफिया कल्चर, कि हर अहम शख्सियत की, उसके घर के अंदर की भी, क्लब के अंदर की भी, होटल के अंदर की भी, और किसी और जगह की मसरूफियात जहाँ भी वो जाए या रहे,
تو اس کی ویڈیو خفیہ طریقے سے بنا لی جاتی ہیں، جن میں ہر طرح کی ویڈیوز شامل ہوتی ہیں، کچھ حالت غیر میں ہوتی ہیں، کچھ بے مہار قسم کی جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی ہوتی ہیں، اور یہ سب پھر استعمال کی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو ٹریپ کیا جاتا ہے، یعنی ایک آدمی جس کا کوئی اسکینڈل موجود نہیں ہے اسے ٹریپ کر کے کہیں لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کی ویڈیو بنا لی جاتی ہے۔ مثلا کوئی خاتون اچانک اس کے پاس آ جائے اور اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر رقص کرنا شروع کر دے، تو یا تو وہ خود بھی رقص کرنے لگے گا کہ چلو کوئی بات نہیں، یا پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن اس دوران اس کے 5 سیکنڈ کی کلپ ایک بن چکی ہوگی کہ جس میں وہ خاتون اس مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے یا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال چکی ہے۔ تو اس 5 سیکنڈ کی ویڈیو کو بنا کر وہ محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر ان سے کام نکلواتے ہیں۔ جب ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا حکم نہیں مار رہے تو ان کو پھر ان سے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ان کی ایسی کوئی ویڈیو نہ تو موجود تھی، نہ بنانے میں کوئی کامیابی ہوئی، وہ ٹریپ بھی نہیں ہوئے۔ یہی حالت قاضی فائز عیسیٰ کی تھی، ان کی ویڈیو بنانے کا بھی کسی کو موقع نہیں ملا، کردار کی بات ہوتی ہے۔ تو چنانچہ ان دونوں کو پھر عدلیہ سے نکالنے کی کوشش کی کہ شوکت صدیقی کو تو نکال دیا گیا، لیکن فائز عیسیٰ کی قسمت تھی اور وکلاء ان کے ساتھ مل گئے، اور یہ شہزاد اکبر وغیرہ جو ان کے خلاف سازش کر رہے تھے، وہ کراچی کا جو ہے فروغ نسیم، الطاف حسین کا ڈپٹی، وہ ان کی جو سازش تھی بہت بری طرح ناکام ہوئی، اور قاضی صاحب اللہ کے فضل سے اپنے عہدے پر فائز ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ لیکن جسٹس شوکت صدیقی اتنے خوش قسمت نہیں تھے، اگرچہ عدلیہ اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کسی دباؤ میں آئے بغیر فیصلے کرتی ہے، تو پھر یقین کیا جانا چاہیے کہ جسٹس شوکت صدیقی کی ریٹ سنی جائے گی اور انہیں انصاف دیا جائے گا۔ اگر انہیں انصاف نہیں ملتا تو پھر لوگ ان دعووں کے بارے میں جو بھی رائے قائم کریں گے وہ ان میں حق بجانب ہوگی۔ عدلیہ کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔